सन्देह रे पड़ी ले कौन तमे कथा हेबे बोली कहला ना ना ए पिंकी बालीटा किए तम का को जगे दिले रे हां से रघुआ को जगैतिली ये छला रे किए रे भल रे पुआ तते जगैतिली गेट मथिरे अर्जुनकर नाट्यपा मंदिर रे चोर पसेगिरी चोर संपत्ति धरी पळेलानी भल रे पुआ मामू करछु मो चाकिटी पळेओ तोर पळेओ हां तो पळेला हम घर दे दोआ कोन चाकरी चाकरी तम घरे तो भोपा मूर्ख पिला मूर्ख नेगिरी खाइया को मिलुनी मो पाखरु चावल बस्ता बस्ता धरी जाउची को जे आम घर को आगु चाकरी पाऊ मामू मोर भूल नहीं कोन पेट फुले कोइ देला हां कोइ की सोई पड़े बोली कहला माई पिला तते 50 स्टैंड देला तू जा सेड कोन आनु बोली तते कहला तू गंजेई आनी के झिकी देलु एटे सोई पड़लु क्या करिया पैसा देला खाया को न खाइले खरा भाबियो तो मुह तो बो वाह से झियोटी तमरा कोन हेबे ननंद कई आनी लो यारे कोडा एडा एडा ननंद अब ननंद देई मामू बाबादी पिंक कलर ता ननंद ननंद सिए तमरा सौतुणी पहिला सौतणी संगातणी भारत लीला रे मु एडा प्रथम थरे गिरी सुनिली केन सौतुणी सौतुणी ए झियोटी ए बांगीती हां अंको नांडी कोन जंबुवती तम ना मो ना सत्यभामा ओहो जंबुवती जानी थिबे मा माउसी माने भगवान श्री कृष्ण पातालपुर को जाई जांब राजार झियो जंबुवती के विवाह करथिले ओहो तेणु करी तांका आसीचंदी जंबुवती आंके सत्यभामा ए होचंदी ननंद ननंद को घट सूत्र करिया पे आछन एडा नेम्बुवती मां हां तुम नांडी कोन ग सुभद्रा केडे सुंदर काच कुंडई पर दर्पण बाड़ पर दुच मथारे सिंदूर नाही हातरे शंखा नाही प्लास्टिक चोड़ी जाको पादरे झुंटिया नाही तमे गोटे कुंवारी झियो सी गोटे युवक पुओ रात्र 3 घंटा समय तांको पाखरे कामडा कोन प्रतिहार्य हां मो अर्जुन कनिकटे को एक अपूर्व सुस्वादु पक्क फलटी नहीं आसी छी पकोड़ा फळांचीला पकोड़ा फल नाही रे तू कान रे भलार सुनबु को श्री कृष्णंकर आज्ञा प्रतिपालन करी सुस्वादु पक्क फलटी नहीं आसी छी बड़ा फळ मामू पाचला फल आने खाए आने बड़ फल रसियाडा रे बुआ केते प्रकार फल खाउती बुइनी फळ मामू केते प्रकार अछि आ केते प्रकार काई छिडा है मामू हां फळ हां केते अगणित फळ अछि केते प्रकार तू दिनकू खाउचू केते प्रकार खाउचू 7-8 प्रकार खाउछु कोन कोन खाउचू तळ फळ ऊपर फळ मझी फळ अगरबाळ सब खाउछि मामू रहइबो पाटी करनो टिके सुनिबा टिके दियो प्रथमे कहलु तळ फळ ऊपर फळ मझी फळ चिपा फळ मंथा फळ अगरबाळ सब खाउछि छडा फळ हां एडा गमाद करले भाबुती ना कोन बेकारिया कथा जा कहले प्रथमे रे कहलु तळ फळ सेडा कोन तळ फळ बेले आलू सारू देसी आलू मूला बीटू गाजर सब तळे होछि माटी वाह तो नाडा कोन कहलु रघुआ नाही नाही तोर ओरिजिनल नाडा टुन्ना टुन्ना आना गांडे जंती आनी हे टुन्ना कवि लिखिचंदी तळुडू जोडा उत्पत्ति होची ए जो आलू बायण ए बायण नाही आलू सारू गाजर मूला बीट एडा सब तळु उत्पत्ति होची तेणु करी टुन्ना कवि लिखिला को तळ फळ आपण कहलु मझी फळ सेडा कोन ए जो ऊपर को नाही कि तळ को ना मंचा ऊपर पडुची कलरा अलडी जन्नी हमर कटकी पोटल ओहो जोडा छामुडिया कर देले बापा भाई माने जो फळुची सोडा को से मझी फळ लिखिची टुन्ना कवि एडा लिखला मझी फळ आ ऊपर फळ मामू हां नडिया कमला रो मामपेलना नडिया पइड एप्पल जामी कमला सेऊ अंगूर सब एजाक मझी फळ ओहो ऊपर फळ माने कदली नडिया आंब जामी ओडा सब ऊपर फळ ऊपर ओडा को बास करछंदी सब ऊपर तेनु करी टुना कवि लिखिले एडा ऊपर फळ आ गोटे कोन कहलु आ गोटे मंथा फळ मामू मूर्ख पिला सेडा कोन मंथा फळ मामू लेंबुडा किंदी लेमुडा काटिबो काटिगिरी मंथले का दोर भारियो काटू
ଏଇଟା ହେଲା ମନ୍ଥା ଫଳ। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲୁ ଚପା ଫଳ। ଆଁ? ଚିପା ଫଳ ଚିପା ଫଳ କଣ? ଭୁଇଁଚଣା ଚିପିଲେ ଆକା ମଞ୍ଜି ଏ ଭୁଇଁଚଣା। ଓହୋ, ଚିପା ଫଳ ମାନେ ଭୁଇଁଚଣା ଟାକୁ ଚିପିଲେ ତା ମଞ୍ଜିଟା ଭଲ କାଟୁଛି। ବଢିଆ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଲୁ? ଅଗରବାଳ। ଆରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା, ସେଇଟା କି ଫଳ? ସେଇଟା କି ଫଳ? ମାମୁଁ ଆଇଲା ଆଡୁ ରୋଟ ତଳେ ବିକା ହଉନି ଯେ ଅଗରେ ବାଳ ଥାଇକି ଦଉଛି ମଙ୍କାଟା। ଏ ମଙ୍କା ମକା। ବାହ, କେତେ ଆଡେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି କହୁଛି। ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଗିର୍ଜା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇକିରି ଛେଚଡା କରିବା କଥା। ନାଇଁ ମାମୁଁ ଆସିକା କନେଇ ହୋଟେଲ ମାଗୁଥିଲା ତ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ହେଲେ ଏଇଟାକୁ କହିଲୁ ଅଗରବାଳ। ଅଗରବାଳ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଲୁ? ଛଡା ଫଳ। ଛଡା ଫଳ ସେଇଟା କଣ? କଦଳା। ଓହୋ, କଦଳୀ ଛଡେଇକିରି ଖାଉ। ବ ବ ବ ବ ମୂର୍ଖ ପିଲା। ହେଲେ ମା, ତମେ ଆଣିଛ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପକ୍ୱ ଫଳ, ପାଚଲା ଫଳଟି। ହଁ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଗଲା ପୁଣି ଥରେ। ମାରିଦେଇଛ ତ ଥରେ। ସେଥିରୁ ଚୋପା ଟିକେ ଦେବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି। ଚୋପା ଖାଇବ? ଦେବେ ନା ଆଜ୍ଞା? ଶୁଣା ଏ ବୀର ପାର୍ଥ, ଯେମେ ଆଣିଛନ୍ତି ଭଲ ପଦାର୍ଥ। ଆହେ ବୀର ବିଜୟୀ ଅସଲ ଚେକି ନବାଦ। 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 ଆଜ୍ଞା ଏ ଯେଉଁ ଡାଳିମ୍ବ କଷି ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି ନନ୍ଦାଙ୍ଗ ବଛି। ଆଜ୍ଞା ଏ ଯେଉଁ ଡାଳିମ୍ବ କଷି ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି ନନ୍ଦାଙ୍ଗ ବଛି। ଆହେ ବୀର ବିଜୟୀ ଫଳ ନେବ ବାଛି ବାଛି। ଆହେ ବୀର ବିଜୟୀ ଫଳ ନେବ ବାଛି ବାଛି। নারে 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 না নারে 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 না এ ভাল ପାଉଛେ ଭଲ ପାଉଛେ ଲୋକେ ଲୋକେ ରେ ତୋତେ। କେବେ ଜାନା ମନର କଥା କହି ନ ପାରେ ତୋତେ। ଭଲ ପାଉଛେ ଲୋକେ ଲୋକେ ରେ ତୋତେ। কেবে গেলে মনর কথা কই ন পারে তোতে তোতে আউ কিয়ে চাহি দেলে তোতে আউ কিয়ে দেখি দেলে সহি ন পারে সজনী ফির মাইলা হায় হায় রে মোর চাঁদনী চাঁদনী দেবানা আইলা জোরে সজনী সজনী ফির মাইলা হায় হায় রে মোর চাঁদনী চাঁদনী দেবানা আইলা জোরে সজনী আগে বীর বিজয়ী ফল নেব বাছি বাছি আগে বীর বিজয়ী ফল নেব বাছি বাছি আজ্ঞା ଦୂତ ଆପଣଙ୍କର ସଖା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପକ୍ୱ ଫଳଟେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଖାଇଲା ସମୟରେ ଚୋପା ଟିକେ ଦେବେ। ଏ ଦୂତ ଆଜ୍ଞା ମତେ ସବୁ କଥା କହିବ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେଇ କପଟି କଥା ମତେ କେବେ କହିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ହଁ? ସେହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥାରେ ବହୁତ ବହୁତ ଅନର୍ଥ ଘଟି ଯାଇଛି। ସେ ଗୋଟେ ନଟକୁଟିଆ ପୁରୁଷ। ନଟକୁଟିଆ, ହଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କଣ? ସିଏ ଗୋଟେ ଗୋପପୁରର କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ। ଏ କାଳିଆ ହାତୀ, କାଳିଆ ହାତୀ, ଷଣ୍ଢ ହାତୀ ଷଣ୍ଢର ଭଉଣୀ। ମୋ ଭାଇ को କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ କରିବାକୁ ସାହସ କିଏ ଦେଲା ହେ ତମକୁ? କିଏ ଦେଲା? ନାଇଁ ଭାଇ ନାହିଁ, ତମର ସ୍ୱାମୀ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ को ତୁମେ ଷଣ୍ଢ କହିବାକୁ ତମର ସାହସ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଆଜି କହିଲ କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ବୋଲି, ଆଉ ଦିନେ ଯେମିତି ନ କହିବ କାଳିଆ ହାତୀ ବୋଲି କହିବ। ହାତୀ ହାତୀ ঝুলুরে ঝুলুরে নিতাই ঝু
ମୋ ଗୌରାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ପରି ଝୁଲୁ ରେ ନିତାଇ ମୋ ଗୌରାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ପରି गौरांग सुंदर परिचू ए गीतुटा की मार्केटिंग हेला ही सेतिके समय रे तमे जदी तारो झुली बाडा देखि जदी बस होई जिवो मा माउसी माने बापा भाई माने समस्त देखितंदी बड़ दांड रे झुली झुली कालिया हाथी आसी बोली कहिबे तमे जदी तारो झुली झुली देखि मुग्ध होई जिवो हां तमु से केते रास्ता बुलेई देबो सते किया हां तार प्रमाण कोन जानिछ हां नहीं नहीं तमे जो कालिया षंढ बोली कहलो हां ए षंढर प्रमाण कोन जानिछ की देखा परमाण ना देखा परमाण न क्षेपणास्त्र रे हां बिला एबे तो युद्ध लागि थी पाकिस्तान को भारत आथरे कहछि परमाण मूर्ख बिला को चर्ची मास्टर सिखै छी कोन हाय सही षंढर कहानी सुनिबो हां कोठे कोन करथिली बड़ नटकट से नंदर तात नाम ताहार कालिया षंढ बड़ नटकट से नंदर तात नाम ताहार कालिया षंढ ए षंढर भौरी बड़ नटकट से नंदर तात नाम ताहार कालिया षंढ बड़ नटखट से नंदर तात नाम ताहार कालिया षंढ तम भाई बा हाँ बा जन्म हबार 2 दिन कि 3 दिन हेती गोटे नारी हत्या करछन्ती तुमर भाई श्री कृष्ण कौन करछती ओ भाई हां जन्म हबार मात्र 2 दिन 3 दिन होइछ कि नै कोन करछि जानिछु कौन करछती जन्मिबा काले क्षीर पिया ससिला पुतना प्राण पिंड बड़ नटकट से नंदर नाम ताहार कालिया षंढ नुंगुरुडा नहीं कि नुंगुरुडा ए जो छोटो छियोटी नहीं आज्ञा गोटे बोले थाई बनी काल घर भीतर पई जाउची तमे जदी से घर भीतर जियले गोटे ले तळे पडियो कोन ए यांको भाईंकर सेही कामडा कोन भलो थिला कौन करथिले जन्म हेबार मात्र 2 दिन कि 3 दिन होइछ कि नै हां हां क्षीर खाइबा बहाना रे गोटे नारी की हत्या मो स्वामी नारी हत्या करथिले हां एइडा विश्वास नाही के पुतना असुनी की मारिबाटा कोन मिछ मो स्वामी मारी दिले हाँ। मो स्वामी मारी नाहंती सेही पुतना असुरी मो स्वामी के कोळरे धरिबी बालिकरी तांके गटे अभिशाप करथिले अभिशाप पाई दिले पाई कोड पाइथिबे ना तमे जानियोनी हम अर्जुन जानिथिबे हां आको भाई आज्ञा हरी इमिति नाट लगई खसी जाइथिबो तमे जानिनो एपटे द्वापर जुगरे कहिले पुतना को मारी देला बोली हाँ। किंतु आको भाई ही कहिची मोर बापा भाई माने माँ माउसी माने समस्त शुणिबा को चाहुचंदी किए केते बेले अभिशाप देइतिला आ से पुतना राक्षसर पूर्वर ना कोन थिला सत्य जुगर कहानी आज्ञा मन रखंदो सत्य जुगर कहानी जेते बेले भगवान बामन रूप धरी हां बळी गृह को भिक्षा मागिबा पई गले भिक्षा मागिबा पई जाइछंदी सेही बलिराजर झियो रत्नमाला बलिराजर झियो रत्नमाला बामन रूपी भगवान को देखी आज्ञा एते आनंदित होला हां एते मन कला जे हे प्रभु मते एमितिका जदी पिलाटे देई थांतो मु कोलेरे धरी थांती बलिरत्न रत्नर झियो बलिराजांकर झियो रत्नमाला मते मिंदी गोटे छुआटे देई थांदो बोले मु अति आनंद रे कोलेरे धरी थांदी भगवान कहितिले तथास्तु जेते बेले तीन पाद जमी मागी बलिराजा को पाताल को चापी देले हां सेते बेले सही रत्नमाला कहिला जे एमितिका पिला थिले मु विष देई मारी देई थांती तथापि भगवान रागी नाहंती तथास्तु बोली कहि तथास्तु अपेक्षा करे रत्नमाला
ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସିଲେ ହଁ। ତୁ ପୁତନା ହେଇ ଜନ୍ମ ହେବୁ ହଁ। ମୁଁ ତୋ କୋଳରେ ଖେଳିବି ତୁ ମତେ ବିଷ ଦବୁ। ସେଇଟା ତାଙ୍କେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତା ସିଏ ତ ବିଷ ଭରିକିରି ଆସିଥିଲା, ବିଷ ତ ଦେହ ଯାକ ଜରିଗଲା, ତା ସିଏ ମରିଗଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଅଜା କହିଲା ଭଳିଆ ଅଜା କଥାରେ କହୁନାହାନ୍ତି କି ଯେ କଥାରେ କହୁନାହାନ୍ତି କି ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପରମନ୍ଦ ତାମନ୍ଦ ତାମନ୍ଦ କଣ କହୁଛ? ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପରମନ୍ଦ ଚିନ୍ତନ୍ତି ମନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପରମନ୍ଦ ତାମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚନ୍ତି। ସେହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ସବୁ ନାଟ ଲଗାଏ। ଆଉ କଣ କରିଥିଲେ? 7 ବର୍ଷରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧରେ ସଚିପତି ସଙ୍ଗେ କରି କାଣ୍ଡ। 7 ବର୍ଷରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧରେ ସଚିପତି ସଙ୍ଗେ କରି କାଣ୍ଡ। ଶକଟା ନାସିନ ଷଣ୍ଢ ବିନାଶୁନ ଫାଡ଼ି ଦେଲା ବକାସୁର ତୁଣ୍ଡ। ବରନଟ କୋଟ ସେନନ୍ଦର ଚାଟ ନାମ ତାହାର କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ। କେତେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମ ଭାଇ ମାରି ବକାସୁରକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ଷଣ୍ଢାସୁରକୁ ମାରିଛନ୍ତି, କେତେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ତମ ଭାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଓହୋ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିକିରି ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ। ଆଉ ଭଗବାନ କଣ କରିଥିଲେ? ତୁମ ଭାଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତୁମ ଭାଇ କି କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ତୋ ସ୍ୱାମୀ ନା ହଁ କଣ ଦରକାର ଥିଲା ସେଇ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତର ଟେକିବା ପାଇଁ? ତାଙ୍କର ହଁ? କଣ ଗୋଟେ କାମ ଥିବ ଆଉ। କଣ ନାରୀ ଓହୋ। ସମାଜକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପର୍ବତଗିରିକୁ ଟେକିକି ଧରିଥିଲେ, ଗୋପବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଟେକିଥିଲେ। ଟେକିଥିଲେ। ଏଇଆ ନା? ହଁ। ନା ଆଉ ତୁମ ଭାଇ ସବୁ ନାଟ କରିଛି। କଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇକିରି କହିଲେ। ଶୁଣିବୁ ସେଇ ଆଗରେ ହନୁମାନ ହାରିଗଲେ। କଣ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ହଲେଇ ପାରିଲେ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ହେଲେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ ବିନତି ହିଁ କହିଲା ଯେ ହେ ମେରିବୁଲା ପର୍ବତ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ନଉନି ତୁମକୁ। ନା ନା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିପତ୍ତି- ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ରାବଣ ଧରି ଚାଲି ଯାଇଛି। ସେତୁ ବନ୍ଧ ତିଆରି ହେଲେ ତମ ଆପଣଙ୍କୁ- ଉପରେ ତୁମେ ପଥର ହେଇକିରି ପଡିଲେ ଭଗବାନ ତୁମର ପାଦ ପକେଇବେ। ହଁ ତେଣୁକରି ତୁମେ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ମେରିବୁଲା ପର୍ବତ କହିଲା ମୋର ଏତେ ଭାଗ୍ୟ ହଁ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୋ ଉପରେ ଚାଲିବେ। ଚାଲିବେ। ଏ ହନୁମାନ ତୁମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ମତେ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଚାଲ। ସେତେବେଳେ ମେରିବୁଲା ପର୍ବତକୁ ହନୁମାନ ଉପରି ଆଣିଲେ। ଆଣିଲେ। ଉପରି ଆଣିବା ସମୟରେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧା ସରି ଯାଇଛି। ଓହୋ ନଳ ନୀଳ ଜାମ୍ଭବ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ସାରିଲେଣି। ଇଏ ଯୋଉ ଗଲେ ଆଙ୍କର କିଛି କାମ ନଥିବ ଫେରିକିରି ଆସିଥିବେ ଆଉ। କିଛି କାମ ନାହିଁ ମେରିବୁଲା ପର୍ବତର। ହଁ। ତାକୁ ବ୍ରଜନଗରରେ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ। ହଁ ହନୁମାନ ଚାଲିଯିବା ସମୟରେ ସେଇ ମେରିବୁଲା ପର୍ବତ କହିଲେ ଯେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ହେ ହନୁମାନ ତମେ ବଡ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ। ତମେ ମତେ କଥା ଦେଇଥିଲ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୋର ଦେହରେ ଚାଲିକିରି ଯିବେ ବୋଲି ହଁ ଏବେ କଣ କରୁଛ ତମେ? ମତେ ଏଇଠି ସ୍ଥାପନ କରିଦଉଛ ତମେ ଚାଲି ଯାଉଛ। ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ କହିଲେ ପର୍ବତ ରାଜ ତମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ମୋ ପ୍ରଭୁକୁ କିଛି କହି ଆସୁଛି ତମକୁ ମୋର କହିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଯାଇ ବାର୍ତ୍ତା କହିକିରି ଆସୁଛି। ଏଇ ସବୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମେରିବୁଲା ପର୍ବତ ଅପେକ୍ଷା କର। କର। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦିନ ଆସିବ ମୁଁ ତତେ କର ସ୍ପର୍ଶ କରିବି। ଓହୋ ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ପାଦରେ ଚାଲି ନଥିଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ ଜଗିକିରି ଥା ହଁ। ମୁଁ ତତେ କର ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ତୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଟେକିଥିଲେ।